good morning Fitri. Apa kabar? How are you? I hope all of you are fine. Okay? As usual, today we learn maths. So before that, please prepare your maths textbook. Okay? And if you're ready, open page 109, chapter 8, properties of mathematical operation. Page 109, chapter 8, properties of mathematical operation. Here it is. Okay, ready? Miss will explain a little bit before you do the exercise. Okay, so you have to understand first. Okay, what is properties of mathematical operation in bahasa? In bahasa, it is operasi hitung campuran. Ya, operasi hitung campuran. What is operasi hitung campuran, Miss? Operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung yang memuat dua atau lebih operasi yang berbeda jenis. Kayak mana itu, Miss? How it is, Miss? We don't know about that. Okay? Operasi hitung dua atau lebih yang berbeda jenis maksudnya seperti ini. Di dalam pengerjaan matematika tersebut ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. So, in the mathematics, to solve the problem in mathematics, there are multiplications, addition, subtraction, or division. Okay, so how to solve the problem if the operations included addition, subtraction, multiplication, and divisions? Before that, we have to know first types of mathematical operation. Okay, there are 4 properties of mathematical operation. So for today we learn only 2. Okay, ada 4 jenis, ya. Ada 4 jenis sifat-sifat daripada operasi hitung campuran. Nah, untuk kali ini kita hanya mempelajari 2 saja. Apa itu, Miss? Nah, the first one. Look at your book, lesson 1. The commutative property. The commutative property. In bahasa, sifat komutatif. Okay? Sifat komutatif. Nah, in commutative property, there are commutative property of addition. There are commutative property of multiplication. Dalam operasi atau sifat komutatif itu ada sifat komutatif penjumlahan dan sifat komutatif perkalian. Nah, sekarang kita mau bahas dulu sifat komutatif dalam penjumlahan. Bagaimana dia? Nah, ini dia. Miss sudah ada buat di sini. Ini dia sifat komutatif dalam penjumlahan. Nah, sifat komutatif ini artinya pertukaran, ya. Pertukaran. Jadi, contohnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Itu sama hasilnya dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi yang terjadi itu adalah pertukaran. Nah, jadi dia bertukar angka bilangannya. Jadi walaupun
dia berbeda ya, kedua bilangan tersebut ditukar, hasilnya itu akan tetap sama. Nah, itulah yang disebut dengan komutatif, pertukaran. Oke. Nah, contoh satu lagi misalnya 5 tambah 6 sama dengan 11. Itu sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Iya kan? Ada pertukaran, tetapi dia hasilnya tetap sama, sama-sama 11. Nah, inilah dia komutatif penjumlahan. Nah, bagaimana dengan komutatif perkalian, Miss? Sama aja. Komutatif perkalian juga sama. Contohnya 3 kali 7 sama dengan 21. 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi kita bolak-balikkan pun angkanya, hasilnya tetap sama. Dia 21. Contoh yang kedua, 4 kali 3 itu sama dengan 3 kali 4. Iya kan? Hasilnya 12 ya. Inilah dia sifat pertama dari operasi hitung campuran, yaitu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Oke. There are 4 types of properties of mathematical operations. Okay. The first is commutative property. Commutative property consists of commutative property of addition and commutative property of multiplication. Ya, ada dua, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Okay? Bisa ya? Now we want to continue to the second properties of mathematical operation. What it is, Miss? The second is, open your book page 113. The second is the associative property, or in bahasa sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif, Miss? Nah, the associative property, ya, it can be in addition and also in multiplication. So just the same with the commutative of property. Nah, sifat asosiatif juga sama seperti sifat komutatif. Ada dalam penjumlahan dan ada dalam perkalian. Kalau dia komutatif pertukaran. Nah, asosiatif apa, Miss? Asosiatif itu adalah dia penjumlahan ataupun perkalian dari 3 bilangan ya akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda ya. Contohnya bagaimana, Miss, sifat asosiatif? Nah, ini Miss buat di sini ya. Sifat asosiatif dalam penjumlahan. Ada tadi Miss bilang tadi kan 3 bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun dikelompokkan dengan cara yang berbeda ya. Contohnya dalam kurung 3 tambah 2 tutup kurung tambah 3. Kita selesaikan 3 tambah 2 5. Ya, dalam kurung kita selesaikan. Kita tambah 3, hasilnya berapa? 8, ya kan? Nah, sama dengan 3 ditambah buka kurung 2 tambah 3, ya. 3 tambah dengan 5 sama dengan 8. Jadi 3 bilangan dikelompokkan dengan cara berbeda, hasilnya tetap sama, adalah 8, ya. Nah, perkalian bagaimana, Miss? Perkalian juga sama, ya. 3 bilangan dikelompokkan dengan cara berbeda, hasilnya tetap sama. Coba kita lihat contohnya. Dalam kurung 5 kali 4 kali 2. Dalam kurung kita selesaikan 5 kali 4 20 kali 2. Ya, gampang. 20 kali 2 hasilnya 40. Nah, itu sama juga dengan 5 kali buka kurung 4 kali 2. 5
dikali dalam kurung tadi 4 kali 2 8, 5 kali 8 berapa? 40. Nah, hasilnya tetap sama. Oke? Nah, inilah pelajaran hari ini. So this is our lesson maths for today. We learn about the properties of mathematical operation. Okay? Operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung yang memuat dua atau lebih operasi yang berbeda, ya. Nah, operasi hitung campuran ini ada 4, ya, 4. Tapi hari ini yang kita pelajari hanya 2. Nah, the first one is the commutative property. Commutative property consists of 2. Commutative property of additions and commutative property of multiplication. Ada sifat komutatif penjumlahan dan ada sifat komutatif perkalian. Yang kedua, the second one is the associative of property, ya. Just the same like commutative, associative also consists of 2. Associative property of in additions and associative property of multiplication. Ada sifat asosiatif penjumlahan dan ada sifat asosiatif perkalian, ya. Nggak usah bingung. Komutatif pertukaran bilangan, hasilnya akan tetap sama, baik dia perkalian ataupun penjumlahan. Asosiatif pengelompokan dengan cara berbeda, baik penjumlahan maupun perkalian, hasilnya tetap sama. Oke, anak-anak Miss? Nah, sebagai bahan activity di rumah, Miss mau kamu mengerjakan, ya, sifat komutatif. Ya, sifat komutatif yaitu halaman 110. Okay, the commutative property of additions, page 110, number 3. Okay, complete the addition sentences below to show the commutative property of addition. Okay, here it is, number 3. Okay, and the second, do about associative property. Okay, associative property on page 114. 114, ya. 114 number 4. Okay, here it is, number 4. Okay, you got it? Number 4. This is for commutative property of addition and associative property of addition. Okay, so for multiplications, we will do the exercise for commutative multiplication and associative multiplications the next day. Okay, you got it? Can you do it? Okay, Miss Maria will wait the answer. Okay, we'll wait the answer. Let us today before 9 p.m. Okay, ask your mama to read Miss Maria material daring maths for today and the instruction. I missed the instruction in my file daring. Okay, honey? Okay, thank you. Keep studying at home and keep healthy and do everything that you can do at home. Okay, honey? Thank you and God bless.